पचारिले सही की बोइले राई दुती काग कहो मोर मन करी तो सा बाप धन कला गानो हाय के दुती सही मारे पिला केते बुझाले ना गो माम काना हेला ओए काका बोले गो का बोले जानी छ मुई बाप आसन टुकल पे का बोली कर जिमी जदी कहि पठिचन बोले मोर भंजा से मोर भंजा के कहि देबो जे हमर घर के आबी यार मुई नहीं जाय बोले यार कहि हेंता बोले गो सत्य हेंता कहले सत्य हेंता बोले सत्य मते डाकी छ सत्य तुमरा एक फुटी जाय अच्छा मोर आंख फुटी गयो ए डुलियार गोड़ा छिड़ी जेबा सत्य हेंता बोले ना गो मु तो ते भल पाइसी जे हेंता बोलु छे मोटा थोड़ा छिड़वा पातन पड़वा भाई देखो पिला डाले हां हां तुमर उपाय तुमे करो हां ठीक है मुई जाउ छी हां ठीक है सर तो बाबू सखा तो एबे हमके जीवन पड़वा रे बाबू जदी निजर बाटा में जाइत रे बाबू केड़े सुंदर दे पाथि हैं दुती को मेड़ारी दैनो नीचे से दाबोदर तोर बुआ दाबोदर हे दे 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 मां मोटा दे केते कष्ट जइथिनी दियो दियो मोटा दियो तोटा काढा देमी मोटा दे लेंछिड़ी राधा लेंछिड़ी और राधा তুই জবাব করি দিলু কে গার সাথে মার খাইলু পলে আইলু নেই তুই আনি দেম কইলি আচ্ছা তুই দে যেটা কইতিনি যে নেবু তুই খাইবু ওই কোনা পাগো তুমি খাইছো মা হয় আমি নাই খাও গো এক মা সত অচুল প্রভু বলা বাটে তো ইচ্ছা পিলা হোক নারীগার স্বর প্রভু এটা কা কানা দেইছি রে এটা কানা বাইগন হ্যাঁ হ্যাঁ এটা বেলে হেবা গো হয় মা কা করব নি খালে আর চলমি গে এটা কানা গো হয় আগো মাই 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 গো আগো মাই माई आगो माई कहला नहीं उठ पारो उठेगा हां माई माई गो आगो माई जी सखा हां तमे अंता जदी कहबो बोला मैं माई बोल उठवे के माई बोल छ तो बाबू हो ए उठ माई मोजी बड़ो धनो हे उठ माई मोजी बड़ो धनो माई गो उठ धन रे उठ धन हे उठ रे मोर हृदय चंदन तो बाबू हो हे उठ माई मोजी बड़ो धनो उठ माई मोजी बड़ो धनो माई गो उठ धन रे उठ धन हे उठरे प्रभु दो चनन उठरे मोर प्राण धन केते करू अभिमान मैं केते करू अभिमान उठ गो मोर प्राण धन केते करू अभिमान मैं केते करू अभिमान तपुरत नारायण तपुरत नारायण मैं उठ धन उठ धन उठ
উঠরে হে উঠরে প্রভু তোর চরণ उठो गो मोर राधा गुरी चलू के तई पासरी गो चलनो के मत पासरी उठो गो मोर राधा गुरी चलनो के मत पासरी मैं चलनो के मत पासरी तपुरा ताते नारायण नारायण मैं गौठ धन रे उठ धन हे उठर प्रभु तोर चरण सखा कहला दिने उठबार बोलछ केनता उठला नहीं उठान केनता उठले उठबे रे बाबू मंत्र उच्चारण करो अच्छा हां तो बाबू हो हेंता कोले जाग उठबे के मुई दादा बकरा टाकर पधारी गो उठ गराई किशोरी तोर दुआर राड़ी राड़ी डाकू चेतना धरी मैं डाकू चेतना धरी मुई तना दादा सदा कुछ बिहारी गो उठ गराई किशोरी तो बाबू हो हे उठ गराई किशोरी हे उठ गराई किशोरी मिता तो बकरा टाकर पधारी गो उठ गराई किशोरी तोर दुआर राड़ी राड़ी डाकू चटना धरी तोर दुआर राड़ी राड़ी डाकू चटना धरी मितना दादा सदा कुछ बिहारी गो उठ गराई किशोरी मितना दादा सदा कुछ बिहारी गो उठ गराई किशोरी मितना दादा सदा कुछ बिहारी गो उठ गराई किशोरी मैं तो दुआरे कसारी तो दुआरे कसारी तो दुआरे कसारी मैं तो दुआरे कसारी मैं तो इंद्र प्रदत्त के थिली गिरी गो उठ गराई किशोरी मैं तो बकरा टाकर पधारी गो उठ गराई किशोरी मिता इंद्र प्रदत्त के थिली गिरी गो उठ गराई किशोरी तो बाबू उठले क्या वो उठवार मैं पड़ছে आगो मैं मैं तो बाबू रे हां
চেতি শুইথিব যে তাকে উঠেবা কে তাকে কে উঠাবার বল যে চেতি চেতি করে শুইথিস ସେ ତ ଝରକା ଆଡେ ଦେଖୁଥିବା ଥାପି ହଉଥିବା তো বাবুরে ହଁ কাড়া করমা বলছে ଛାଡ উঠবে ତୁ ଲୋକ হই কি রাধে রাধে গো গজদন্তর পলঙ্কর উঠি নিদ্রা ফেটি কট ফিটল কুসরি ওহো রে আরে কেসে কটা কোছ মনাম ধরি মনাম ধরে না না রাধে কামা তোরে ডাকুছি কুঞ্জ বিহারি গো ভাই কুঞ্জ বিহারি গো কুঞ্জ বিহারি হারে কুঞ্জ বিহারি যে শিশু কসারি বাবু গো মর গেল রাত্রে আসিবে কি পরে না না রাধে মনাম গণশ্যাম গো মাই মনাম গণশ্যাম গো মাই মনাম গণশ্যাম গো নব ঘন শ্যাম বাবু গো আরে ঘন যে আকাশ চিহ্ন বাবু গো রাজা খোঁজি যে স্বর্গ ভুবন না না রাধে মন বকরা ভমর গো ভাই মন বকরা ভমর গো মন বকরা ভমর মন বকলা ভমর যা যা রে ভ্রমরে ফিরি যা তোর পুরো চুম্বি নেউ পুষ্পরস রস চুম্বি নেলে লেউটিণ বাবু বড্ড বিশ্বাস ঘাত রাধে মন ভরতি কান্ত ভমর গমাই মন ভরতি কান্ত ভমর মন ভরতি কান্ত ভমর চুমিবে পুষ্প তোমারা যা যা রে পুরা মহানি আলোকা ভমর যা খোঁজি যা পদ্ম বনর মতে আর কেন বনকে পঠুছ গো নাই তবে তাহলে পুষ্প সাথে সমানটা মতে আর মাঝুলা নাই করে দেব তোমার কপাট খুলি দেব মামু গো মই কেনটা করবে বলছে গো মামু সত্যকা হারনি দোয়ালা বেলে মতে স্বপ্ন দেখিলা বেলে কে দেলা ডাকি মা কে দেলা ডাকি ভোঙা করে পাঁচর মা দুলুকে ছাতে ভোঙা ঘরে পাঁচর মা দুলুকে ছাতে আর নিতে মতে সপন দেখি যাবে মতে সপন দেখি যাবে কে দেলা ডাকি মা কে দেলা ডাকি ভোঙা ঘরে পাঁচর মা দুলুকে ছাতে ভোঙা ঘরে পাঁচর মা দুলুকে ছাতে
মামু গো আরে কেনটা করতে জানিস আরে মাই মাই বলে ডাকে গো টিকে হেলে নাই থাকে মা টিকে হেলে নাই থাকে মাই মাই বলে ডাকে গো টিকে হেলে নাই থাকে মা টিকে হেলে নাই থাকে के साथे थोड़ा घरे पाई झलते मां के साथे মামু গো করবে বলছে মামু গো একলাটা ফেকলা বলছেন আমার ননি ডিউটা শুনিকা মামু গো হে ননি মোর শুরু হনি খাই উঠ তরে আমার ঘর উড়িয়াছে পানি আর দ্বার বন্ধে আমার কে গুটে ডাকুছে শোনা নাই পারুছে ভাই জানে আর দ্বার বন্ধে আমার কে গুটে ডাকুছে सुना नहीं पारुचे मैं जाने हे नानी मोर सुरु बने माई आगो आई उठो तोरे हमर घर बुढ़िया थे पानी माई गो आगो माई हे नानी मसूर बने खाए उठ करे घर बुढ़िया बने आसुआर बंधे आमर के कुटे ना कुटे सुना नहीं पारू जब जाने आसुआर बंधे आमर के कुटे ना कुटे सुना नहीं पारू जब जाने हे नने मसूर बने भाई उठ करे আমার ঘর বুড়িয়া বনে ए ननी और कितने शिव उठा नहीं जी ननी लो कहाँ हेला जी हेलो यार हमार घर बुड़ी को ना पानी हेला ना और बहुत के झोपड़ा लागी ते देखो तो ननी लो ए ननी निकला ननी मागो मागो सोई पड़ी भी नहीं तो भाई खाई हेलो क्या ना चोर होना सच्चा हेलो केनो चोर मना सिचन আর আমার কোবাকে ঠাও ঠাও পিটুছন
আমার বাড়ি আরে হ্যাঁ আগে মানে তোমার নয় কি রাগ করলেন তাই হ্যাঁ এ চল গাড়ুর ওপর কে রবিয়া খাওয়া যে গাছবে চলাই চড়াইছে ইজগাড় জিড়ে লগা চড়াইছে তারা কি আসি বল মাইগো ও ক ক ইজগাড় জিড়ে লগা না তো শুনলি দিচ্ছে না হ্যাঁ হ্যাঁ না নিরোধন না গালি জাদু বলবো এ ইজগাড় লগা যে পিয়ালে এ টুকেল না এ বাবু कहाँ हेला लो দে তোমার বড় বলছো अरे कहाँ बोलते से तुमको फल से पत्र দে লাগা পিনা না রে টুকেল লাগা লো না রে লুকান লাগা বুড়া না রে বুড়ি এ বাবু भगवा কথা করি বলছো हेलो तुम्हें कहाँ बैठा दी বুড়া গো বুড়া বলছি हेलो सामान्य केंता राशि तुझे तुम्हें नहीं जानी कि केंता कर बूढ़ा बोली तो वो তুই বিলি চাকা বলবি সা फल से पत्र হ্যাঁ फल से দে पत्र লাগা বাবু না গো নানি এ বাবু वो লাগা বাবু বলি যে বিনা করনি ननी लो हेंता को नहीं पत्रा लो बनी कहाँ बोली पत्रा बोला निचो जना गो बाबू मैंने गो तुम्हें क्या नुआसी चो और तुम ना कहना और क्या नुआसी चो बोली पत्र এটা বলছি हाँ हाँ লাগো বাবু মেরে গো তুমি কেন আইছো গো রাজা আর গান্ধী নিয়ে না আমরা গপ্প করতে আইছি গো নিনি মানে এ বাবু वो সে মেরে বড় খবর পুরো আইছো क्या नुआसी चो খবর পুরো बोले ओ भल से पत्र ওইলো সে খবর পুরো বলু চালু করা क्या न बोल छा খবর পুরো बोलो ननी হ্যাঁ बोले ओ गप पूरे ताम लोग पागल छा चिन्हा दोना रही थी का जो के पत्रा बजो দিনা গো বাবু হ্যাঁ বাবু কে পত্রউছে তোমার পাখটাকে পত্রউছু টাকা টাকা সমান হয় সেফটি লাগবে হয় সে খায় তো পেট পুষ্টি তো সেফটি লাগবে হয় হয় জওয়াল নিন দিনা গো বাবু হ্যাঁ हाँ 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 যে তুমি কেন আইছো পিলা আগো আগে সে বৃন্দাবনରୁ গপক ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଆଇଛୁ ଗো তোমার নাগা কেন গো ମୋ ନାଁ ହେଲା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ସେ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କର ତାକୁ କୁମାର ଆଇଛି বাবুর না হলা উষ্টা চন্দ্র হ্যাঁ আর মোর না হলা 14-15 এ বাবু ଓ মেরা নাম কৃষ্ণচন্দ্র ହଁ ହଁ আপা সঙ্গে মেলা বুঝতে মেলা খাবার স্বামী আছে ହଁ এটা তো অন্য কিছু সাপোর করে টাকা আগা সব করে আ ଯେ ଗୋଟେ କଥା ନାନୀ হ্যাঁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ ପୋଡ଼ ଘରକେ ନିଶା ରାତିରେ କାହିଁ ଆଇବେ ମତେ ତ ବିଶ୍ୱାସ ନାଇଁ ଲାଗବାର କି বাবু আগো পিলা ହଁ এই ইশারা কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান কাই আইবে পিলা সত্য করে কাই আইছো ଆଗ ନିଜେ ଆଇଛୁ ଗো ସେ ଗୋଟେ କଥା ଆମର ଯେ ଭଗବାନକେ কা বইলা আমার মামু ঘরকে আইଛୁ গো মই কাই বলে ঘটি বিলো লাগো পূজা করে যা পূজা আমি কি আইছে আজি তারি দিন হলা মই মুহাবলি না তুই নাই গো আগে আগে শুনে তো আগে রাম সিগন্ড কে পুত আগে কাহতে কামছ মরদা নেই না কাহলা তানি করা পরি করা কে কইলা তাকো খাবার করে কই শোনালো আগে কে কইলা কে করা হ্যাঁ কই কইতা এসে না আমার মামুকে আমি ভেটি করে আইছো বাবু হ্যাঁ তানি করা মো এ ছকা বুলুতলে মজা তোমার ননা একলা আছে যাওলি কইলা তা কথা সিয়াতা মামু আও মামু ও ভন্না দেখো তো মাইবার কারা কହୁছ আমার তোমার নাই ঘরা কপার নেই খুলবার মামু কি করবা গুলগুলা করে মার দিলে না মই করে দি কইছি ভঙ্গা হচ্ছে তা খুলি করে বলছি না মনে আছে ধরি কইছিলেন তা কইলে এটা এটা যে গোটে কথা কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান আমার ঘরকে আসবে মতে তো বিশ্বাস নাই লাগবার কি কান হালে জানি শুনি যে ভগবান কে ऋषि मुनि माने जुग जुग धरि तपस्या करके नहीं पाई पारी जेन भगवान के पर ब्रह्मा जुग जुग धरि तपस्या करके नहीं पाई पारी से भगवान আমার घर के आसबे मते विश्वास नहीं लागबार के এ মা এই
ଦୋକାନ ଯେ ତମେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ନେଇ ମଗେଇ ଦିଅ ହେଟା ଖୋଲିଲା ଗো କଣା ଖୋଲଲା ସେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଯେ ମଗେଇ ଦିଅ ଫିଲିପକାର୍ଟ ନେଇ ଗଛା ନେସो ଫିଲିପକାର୍ଟ ତୋର ମଗେଇଥିଲି ଫିଲିପ ହଁ ଦେଖୁଛୁ କଣ ଫିଲିପକାର୍ଟ ଫିଲିପକାର୍ଟ ମଗେଇଥିଲି କେବଳି ତମେ ଯେଟା ନେଇ ଏ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ନେଇ କରିଥିଲ କା ହେଇଟା ଠିକ ହେଇଛି ହେଇଟା ଏ ବାବୁ ଓହୋ ଆଇବେলো নিকা মতে তো বিশ্বাস নাই লাগবার কি যদি সমান সেই কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান আসিব কইলে তাকু কোঠারে পত্রামা নিকা কানা পত্রামা জানিছা বাবু গো বাবু ইয়াটা দেখো করে তো করবা কানা পছন্দ পছন্দ করবা ভাই যেতে করতে সেটা করো যদি কইনা মানে কৃষ্ণ ভগবান আইতে বলবো আর কই মই কর খুঁড়ে দেবো চাকু আটিব গুটে গুটে তো ছাড়া সদাই কা তুই পেট্রোল পাম্পে সব ভর্তি করবি আমার বাপ ধন আর উত্তর কহিব বাবু পচারিবি প্রশ্ন মোর বাপ ধন জেন নিল বাবা কানা পত্র মানে দিছ কালো কানা পত্র মানে দিছ আর শুণ শুণ কলা কানু মদন মোহন মোর বাপ ধন বাবু গো বসন ভূষণ আড়ম্বর ঘেনি মহত্ব হুয়ে কি জন বসন ভূষণ আড়ম্বর ঘেনি মহত্ব হুয়ে কি জন আচ্ছা বিভিন্ন রঙ্গরে রঞ্জিত কাচ কি হুয়ে হীরক সভাজন আচ্ছা আচ্ছা কেন বংশী বাড়িতে বেটি আনিছ কেন মধুর ধারি আনিকর কেরে খুঁজি দেইছ কেন ড্রেস সারে ঘেনি আনিকর পিঁধি দেইছ আর মই কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান বলিকে কহিছ সত্যকা সত্যকা যে গোটে কথা জানিছ আর মজুরা পুছর কথা কহিব বুঝাই কহে কহতাই বাবু গো তুমি গুটে রোজা ঘরের পো জানা চাহিলে তানা করি পারবো হয় জানা চাহিলে তানা পিন্ধি পারবো কিন্তু সামান্য গুটে মজুরের পুচ্ছ কাঁ হয় শিরে ধারণ করিছ আচ্ছা আর সে মজুর পুচ্ছ তার উৎপন্ন কহব কেন আসিছিলা সে মজুর পুচ্ছ কিয়ে দেইছিলা আর কাঁ হয় তুমি শিরে ধারণ করিছ তুমি হীরা নীলামতি মাণিক্য জানা চাহিলে ধারণ করি পারছিত সামান্য গুড়ে পক্ষীটে কাঁ হলে শিরে ধারণ করিছ এই কথা টিকে কহিদেলে আমি বিশ্বাস করমু গো আচ্ছা কার না আছে এটা भी কহিবি হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা কেন আছো গো কেন বেটি আনি করে কেরে খুঁজি দেলা নাই হুই আচ্ছা য়া বুঝালে যাই করি তো বাবুরি কানা করবা বাবু বেলা এই কথাটা কইলো তো শুনলো আগো কহত বেলা শুনলো তো ভগবান আগো কহত না
तिमु পয়লা ক বিশ্বাস না আমার বহু খুলুকে এখন কই মেলাতে খুলি ओए तमे खोलबो नै का सामने भिड़ा है बाबू हां सखा भैया कहि जा मोल छ तो बाबू रे आगो श्री कृष्ण सुरी राधा का सौत बाचा हसी को छोटी वृंदावन नाई को आगो मुरा सुना मैं एक दुत्त जगत गुदरा बहुत कष्ट बचरु हेले पक्षी रूप आगो निजे सुना सिर होइले मजुर निजे सुना सिर होइले मजुर निज रूप करी उपधारी देखी चंद्रिका गोटे होइले राधा कांत थारे बड़ बड़ सरदरे तुलसी परी राधा को आगो अति आदररे शिररे बइछि আচ্ছা ইরা কহলা বেলে আরে রে যাউছে अति आदररे शिररे बइछि राधिका गो तुम बुझ पटी तजना मन देख सुना बड़ा आगो रात बगरी सबरे जसदा पहले सेता आगो देखो तिने सब तो फेरी विस्तारी आई चोक पर रगन करी अनंत सब को देखबा मात्रे निजे मत को पर धारण मयूरी नुए संगे बजते तजारे मोर सत्य तेरु करी मुई मस्तक के बहिची आगे तेरु करी मुई मस्तक के बहिची राधा माई तोहे धुने सजही राधा माई तोहे धुने सजही हेजन पॉइंट पे खुची छ केतरा रंग लागी छ बोल छ केतरा कलर छ बोल छ तो बाबरे के बोल छ आगो चंद्रिका दसरा गो फोना हेछि चारि बना छी सफा चारि बना चारि जुगत बुझाई आगो चारि बना चारि जुगत बुझाई अब गुटोले के किछि सजत कमर चंद्रिका पूरा ने तो बाबू रे सखा सखा जा पत्राले ताकर मनस्कामना पूर्ण होला के पत्रे देखो बाबू काय हैला तुम जंगा पसंद करछो बाबू का हां ए जिनिसटा तो कहि देले हां बाबा पूरा ये गुटे कथा हां हमको विश्वास नहीं लगबार की हां हां तेरे मोर कथा से कहिया तुमको विश्वास नहीं लागबा इला केन न सुनी करबी आसी थीबी দেখো আজি কালি কথা জানুছ हां তেনে গীত দিয়ে বলাই দিবে তেনে কেনা দিয়ে গাইছিবা বইলা শুনি ঠিক দিবা বুঝছো। বলাই দিবা नहीं ठीक बोलो सुनिए की बुझो छ ठीक बोलो হ্যাঁ পুরো কথা बोला আমার কই চালি দিও তো না দিও দিবা আমি বিশ্বাস করে রাখা কইছি हां হ্যাঁ हो बाबू चली गया ताको के समय अति जो चली তোমার मनस्कामना पूर्ण हो जे बाबू तिने कान रहे छ हां बाबू को हां हां
আরে সোনা সোনা পড়া কান্ন বাবু গো মদন মোহন আর কোথায় ছেড়ে বাবু তুমি কহিব মোহন কুঞ্জরে রাধা কৃষ্ণ কেলি করুଥିଲେ যেতেবেলে কেলি করুଥିଲେ আর সেই সময়ে কাহার অভিশাপରୁ রাধা কৃষ্ণ সর্প সর্পণী ହେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ପ ସର୍ପଣୀ ହେଇଥିଲେ ସେ ସର୍ପ ସର୍ପଣୀকে ମଜୁରୀ ଭକ୍ଷଣ କରିଦେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ଷଣ କରିଦେଇଥିଲେ କେମିତି କରି ସେ ମଜୁରୀର ପେଟରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲ এই কথা কহিদেলে আমি বিশ্বাস করবাবু দেখো শেষ মারুছ আজি গড়িছে উয়া ঘণরে ধরবি নেবার বিলিয়ে দেব আচ্ছা ঠিক ঠিক তো বাবু আজি আজি সোনপুরিয়ার বৌদি সোনপুরিয়ার পোলাগিলে বিয়া করিছো ফটোটা আনো তো তোমার জবাব রাখিছ তো তোমার জবাব রাখিছ তো আগো আগো কহত কানা বলছো গুটে খুলি দাও করছিল গুটে জবাব রাখিছিল জবাব ফেল নাই হবা তার কেন বাবুরে গুটে ফেল কলে না হেলে তাগর মন আচ্ছা আর পরে কই মার তো কানা কইতো না সেই ঈশ্বর অভিসারের কথা কইছো হ্যাঁ হ্যাঁ তো বাবু কই দামা তো সানটাকে ধরো হ্যাঁ বাবু বাবু গো হ্যাঁ ভগবান হে তুমি সর্প সর্পণী হইছিল আর গুটে মজুর তোকে ভক্ষণ করিছিলা তুমি সে ভগবান আচ্ছা কাঁ হলে তোকে ভক্ষণ করিছিলা আর কেতা কথা কর এটা তুমি উদ্ধার হল এই কথা কহিলা আমি বিশ্বাস করে সন্দেহ লাগুছে হ্যাঁ হ্যাঁ বাবু তাহলে শুনে তো তো বাবু আগ ধীরে মত কর শ্রবণ শ্রুতি পথ তুদেই সর্প বিসার কথা মহিতে বুঝাই তো বাবু ধীরে মত কর শ্রবণ শ্রুতি পথ তুদেই সর্প বিসার কথা মহিতে বুঝাই তো সেই সময় কানা হয়েছে বাবু তারপর অষ্ট সখী আসছে তো তারা বলছ আর পূজার করিছ যেতেবেলে কেহনি শুনলে তো মাত্র ধুলি করে তবে আমার কথা নাই শুনবার তবে নাই শুনলে ওর সর্প হয়ে যাবে মাত্র ধুলিটা ঝুঁকি দিছিলে কিয়ে সেটা ঝুঁকি দিলে তারপর না কহ বৃন্দাল ঝুঁকি দিলে বৃন্দাল তো কানা হয়েছিল রে বাবু সেই সময় যেতেবেলে বৃন্দাবতী ঝুঁকি দিয়েছিলে তো বৃন্দা কানা করছিলে তো সে সাপ্য নেছে সেটা ধুলি মন্ত্র করিছিলে তো কেন করে কানা সর্প সর্পণী তো বাবুরে যেতেবেলে রাধা কৃষ্ণ সর্প সর্পণী হইଥିଲେ আজি আমরা অষ্টসখী বৃন্দা আমকে ধুলি মন্ত্র করে সর্প সর্পণী করিছে আমি ঘুরে ঘুরে চাপ মারবে তো বাবুরে সেই সময় কানা হইছে অষ্টসখীকে দৌড়ে দৌড়ে চাবুছ তো অষ্টসখীকে যেতেবেলে দৌড়ে দৌড়ে চাবি দিয়েছ আর জঙ্গলরে পড়ে যাচ্ছ চাবি দিকে ফেরার জঙ্গলে তো বাবুরে তো এই সময় কানা হইছে
এ সমরে যারা সবর মজুর মজুরি যাউଥିଲେ সবকু দেখি নসইত তোরা চলে করে তো কানাইছে এই সময়ে যারা সবর তো দুইটা মজুরকে দଉଛି মজুরকে জুখির কাজ জবরଉଛି ହଁ ସଖା ଆଉ ମାରବାର ଲାଗି ପଛା ପଛା ଗୁଳେଇছে ତ ସେହି ପାର ଡିଗ୍ରୀ ସଟପଡ଼ି ଯାଉଛ ସେହି ସମୟରେ ମଜୁରୀ ବି ସେଠି କମି ଯାଇଛି ତ ଯେତେବେଳେ ସଟପଡ଼ିକି ମଜୁରୀ ଦେଖି ଦେଇଛ ମଜୁରୀ ତ ସେହି ସମୟରେ କାଣା କରିଛ ସଖା ହୋ ଆରେ ମଜୁର ଗର୍ଭରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଜୁରୀ କର୍ବା ରାଧା ସବର ଭୟରେ ବୁଡ଼ିଲେ ପୂଜାରୁ ହୋଇତେ ଯା तो सर पसर पड़ के खाई दी गई हमने सीधा लुकवा लाइट तुनी भर के जाऊ तो गुम्फा के जाऊ छोरे बाबू तो खाना गछे सबरा जाई करी गुम्फा रे जुगी छे तो गुम्फा रे जले सी मयूर समी जाई तो बांधा का गुटे बाट छे ओनली गुटे बाट आउ के ना बाहरी नहीं पार तो आसले पानी करी सबरा झुकी के कान बस छे तो सही समय रे कराई छे एक कथा जानी रोना रो तो आगे कहिले करिले उपाय सना मरे भले गुरु बृहस्पति डाकिनो दुर्गा छुप करिले सिया पिठी बसिया सते पता तो बेटिरे तो बाबू रे इंद्र गुड उपाय करे का बोलिछन जदि हमें उपाय नहीं करमा तो कंस आ नहीं मरे ना कृष्ण देव रही जिवे से मजूर गर्भ रे आ उधार नहीं पारन हमें ओडे किछु उपाय कर बोलिछन काय उपाय केले तो बृहस्पति के डाकी दुर्गा के पठे चल काना हेचे हर मयूर मजूरी देखिनो गुम्फारे लुकी थिले सबरो खाना झुकिना दुआरे बसी थिले तो बाबू सेई समय काना हेचे आगो सिंह पिठी बसी आसते विश्वनाथ भेटिले सेई समय बाबू जितले सिंह पिठी दुर्गा बसी आउछ तो जितले विश्वनाथ भेटिछ विश्वनाथ बेटा की कार्तिकेश्वर तो बाबू से ताकर मयूर बाहन खुदिछन मयूर बाहन नहीं पाए तो सही समय माता होता भेट पाइछ गुटी छन जेले भेट पाइछ रे बाबू से समय का हेचे आगो सिंह को देखिना सबर भगने पले गना कार्तिक को देखि मयूर आनंद बहारिना सिंह को देखिना सबर भगने पले गना कार्तिक को देखि मयूर आनंद बहारिना आगो ए समरे चंद्रा बली दे फूल तुली आसिले तो किसा पदतले देखते देखिले ए कथा जानी न त्रिशूली उच्चरा बसुबिले पूजा कर पाछे मयूर बाजुन रचैले आगो मयूर मयूरी करबारू सत सतुरी दुहे बाहरी रो सखी रो पिसत निदिये एक सजाने न बुदा दे बोलो नाम प्रकटा
দিব সত সর্বদারে এই পদ গাইব তো বাবুরে তো যাহা কহিছিলাম খেলাকে বলি পত্র দেখো যে গোটে কথা হওয়াটা হেলা যে তুমি ফেরি জন ঘরে তোমাকে খুঁজুଥିବେ গো বাবু ଆମେ କାହିଁ ଆଇଛୁ ଗো আমার মামু ঘরকে আইଛୁ কে মামু ঘরকে আমার চন্দ্রসেনা মামু ঘরকে চিনা নাকি জনে চন্দ্র বাবুরে আমার মাই ঘরে নেই সে তালা মাই ঘরে একটা কথা নেই কহলু হ্যাঁ আরে গোটে কথা পচরা না কই পারবে কি তো কই পারবে পচরা এ গোটে কথা যে বাবু গো তুমি কানামକୁ ପଚରା ବଜି କହିଲା ଯେ ହଗ ତମେ ଆମ ଘରକେ ଆସିଛ ଆମେ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନ ଭଲ ଲାଗି ଜାଣବା ଲାଗି ପଚରାଲୁ ତମେ ଫେର ଆମକୁ କାହା ଲାଗି ପଚରାବ କହ ତ कहला जे पचराबो का हला जे पचराबो आके सजो लागु छ कि तो पचराबो बोलछु ओहो तमटा जे सिंह खरा बटा छुकना आमे कहले जे तनको फल लागु अच्छा কই দেবি का करू जे गुटे कथा हां काना पचराबो जे पचरो बाबूरे तो सुविधा मिली गला तो पता मान आ कहा राधा माई कह बुझे रे तो यार माया सीता रे तो यार माया सीता होई तेरा कहीं गो होई तेरा कहीं माता पिता तारो कहो माता पिता तारो कहो बुझे रे भाई हो बुझे मोर भाई संदेह बुझे भाई संदेह लागुझे भाई पचारू छे मोहि गो पचारू छे सखा हो तेरे तो आज बर माया सीतार कथा पचरैछु जे से माया सीता के होइथिला तो बाबू रे एबे गुटे कथा पचरा समय भी हमर पाखे नै तो बाबू हो से माया सीता के होइथिला तार माता पिता के न के थिले असु के छै तो बाबू रे माया सीतार जे लंकार सानो सरी गेला ते से समय रे माया सीता कोला जे गुटे कथा हां आमर घर के आइ क्या तुम तो नहीं हैला कथा बात तुमने कहां हले पचरो छ कथा नहीं कहबा मेरे धर्म रे चलछु जे गुटे कथा जदी नहीं कहले का करबो का कहतो कारा करबो नहीं कहले का करबो का भाई भाई करे नहीं जाने बोलो नहीं अबे किसी नहीं करू नहीं जाने बोलो डायरेक्ट मुई तो তোমার ভাঙবি না ফার্মি আর ए बाबू हाले मा कथा कहछ जदी तो नहीं कोई बार को नहीं जाने डायरेक्ट कह दियो आए बाघ खावची पांचीला कोदली घुसुरी खावची पानो बाघ खावची पांचीला कोदली घुसुरी खावची पानो বিরানি বস্ত্র বাসাই গইছো ভালে করু তা কেন अच्छा आमे कारण কোনর বিলাই बनर बिरई আর তোমরা আবে बनर घुसली काना जे তোমরা ভাল से जाने बोलिया इटा पर हमर माई घरे बो हैं यार सारू कहानी वाला बहुत लंबी जीवा कह काना कहबो जे कह हां आई जमा पड़ला कुहा 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 पता न धरता अच्छा आज परमु तक के धुरकुटा आज करी दे धुरकुटा गा मर कुहा 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 पता न धरता कुहा 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 মোটা কইছু তোরন্তা না বাড়িয়াড়া ঘর গড়াই দেছি আসো হেবান তারা কইলুটা বাড়াড়া গড়াই দেছি अच्छा মোর বউকে কেন কেনটা করছু अच्छा नानी लो काहे जने छा
বাবু গো এই কথা কহিলা তুমি তোমার ঘরকে ফিরে যাব বলে কহিলা তো আমার মামা ওর কাছে বলা ননিলো চিন্তা করমা তোমার মতো মিশে গেছে পোহা পাতার ঘটা বলুছিলাম হ্যাঁ মুই এসে কথা রাখছি আনা হ্যাঁ আনা কইবি ওই দেখো তো আর কোলা করে চিপি দেবি টটি আচ্ছা আর কোলা করে চিপি দেবি টটি রে আমার বুড়া লুটি আর চিপি দেরে নাই পারু উঠি বাবু রে নিজের সার্ভিসকে মারো আমার সামনে কারো ছোট না জানিস ওরা রেখা দরকার করবো আই না কোলা চলে বাবু রে এই ধোঁয়া ফাটিয়া দুটা তো চিপি দেবা টুটি এই কোলাহানিয়া পিলা তো চিপি দেবা টুটি রে স্বর্গী ফল সাধাটি এবার স্বর্গী ফুটপাথ ভেটি আর বাবু গো ও আমি হেন্তানে কেনতা কহা যাবে শুনো কেনতা করবা শৈলে রমারিকম মুক্তি কম গজে গজে আচ্ছা শৈলে রমারিকম মুক্তি কম গজে গজে সাদা ভাঙে সর্বক্রম চন্দনম বনি বনি আচ্ছা আচ্ছা বুঝলো কি নাই হ্যাঁ বলি বুঝলো মনে বুঝো কি বুঝামি কহ নাই বুঝিছ সত্যকা আচ্ছা যে গোটে কথা বাবু গো তুমি যেন পত্রে তার কথা কহি দઉં শুনো থ আচ্ছা কহ কহিলা মানে নাই কা আর হে নন্দন শুনো দেই মন মায়া সীতা বিবার আর সে মায়া সীতাকু ইন্দ্রজিৎ বীর আর সে মায়া সীতাকু ইন্দ্রজিৎ বীর আর করিছিলে কনে বাবু গো ও কাহিনী জানছ কাহিনী গো আর জম্বুমালি ঝিও সুকান্তি তার নাম মোকা রাক্ষস ঘরণী বাবু গো আর জম্বুমালি ঝিও সুকান্তি তার নাম মোকা রাক্ষস ঘরণী আর ইন্দ্রজিৎ তাকু বলে ধরি নেলা আর ইন্দ্রজিৎ তাকু বলে ধরি নেলা প্রজাপতির পক্ষু পুরি ফেরো পারে সেই জম্বুমালি ঝিও আচ্ছা আচ্ছা সুকান্তি তাকে সেই ইন্দ্রজিৎ আচ্ছা বলে ধরি কেনালা তো কানে হিতলা আর সে কেনে রখি দেলা কেনে রখি দেলা গো সে ত্রয়াগ তীর্থরে নিকে রখি দেলা আচ্ছা সে ত্রয়াগ তীর্থরে সে কেনতা হিতলা কানে হিতলা সে তীর্থরে অতি কামেশ্বর ঘাটর মহিমা শুনা আচার উপমনাসি তোহি ঝাস দেলি আচার উপমনাসি আর তোহি ঝাস আর তার দেহ পায়ে সম্পূর্ণ গো তার দেহ পায়ে সম্পূর্ণ তার দেহ পায়ে সম্পূর্ণ গো তার দেহ পায়ে সম্পূর্ণ
ରାମେଶ୍ୱର ଘାଟ ଅଛି ସେ ଘାଟର ଗୋଟେ ମହିମା କାଣା ଜାଣିଛ ଯାହା ରୂପ ଗୁଣ ସମରି କରି ଝାସ ଦେଲେ ତାର ରୂପ ସେ ତାର ଦେହ ପାଇ ଯାଉଥିଲା ତେଣୁ କରି ସୁକାନ୍ତି କେନ୍ତା କଲା ଜାଣିଛ ସେ ସୁକାନ୍ତି ଦେଖ ସୀତା ରୂପ ଯେମିତି ଝାସ ଦେଲା ସେ ତୀର୍ଥରେ আর সাক্ষাৎ সীতার পুত্র ধরিন আর সাক্ষাৎ সীতার রূপকু ধরিন আসি মিলিলা কঙ্করে মোহন আসি মিলিলা কঙ্করে আসি মিলিলা কঙ্করে মোহন से माया रूप धारण करी करी आसीथिला आर केनता हला जंच आर से माया सीता को रामचंद्र आगे इंद्रजित देला हाणी आर दांडी रामायणे प्रमाण रहिची आर दांडी रामायणे आर प्रमाण रहिची आर अधम विपिन भणी हो सुजन से तो जम्बू मालिर भग्नी अधम विपिन भणी हो सुजन से तो जम्बू मालिर भग्नी যে বাবু গো ও হেলা কিনে বলেছে हो हेला गो সত্যকা তাহলে খুলি দেব আরে সমস্ত উত্তর শুনিন রাধিকা মৌন হই রহিরে আগো মদন আরতে নন্দন রাগে গো বাটক মাইলে লাতে ফিটিলা খঞ্জাবার গলি সহিত তরকু বলি রাই রাই বলি বেনি ভয়া তলি নারায়ণ নারায়ণ হে যাই পলঙ্করে মু বসিনি নারায়ণ হে